बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने शाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि खैर की ताकतें इमरान खान के साथ खड़ी हैं, शर की ताकतें मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ खड़ी हैं। सिंध असम्बली के अंदर आज मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हम 1 इंच जमीन भी सिंध की किसी को नहीं देंगे। फिर सिंध असम्बली ने करारदाद भी मंजूर की जो वफाकी हुकूमत का जज़ायर से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस है। उस हवाले से इन मौज़ूआत के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। जो सियासी सूरत हाल चल रही है, कराची के वाक़े के जो आफ्टर शॉक्स हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI के रहनुमा, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार, अली परवेज़ मलिक साहब, आलिया हमजा साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, और नवाब तैमूर तारपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइएगा, ये खैर की ताकतें इमरान खान साहब के साथ हैं, शर की ताकतें फजलुर रहमान साहब के साथ हैं, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि आपका रद्द अमल क्या है? ऐसा है कि अहमद फराज साहब की जो उनके शेर थे, जो उनकी गज़लें थी, हम अपनी डायरियों में स्टूडेंट लाइफ में जो ना हम अपने पास नोट किया करते थे, लिखा करते थे। अब जब ये बात करते हैं तो शायद हम अपना टीवी भी बंद कर देते हैं। पता नहीं वालिद कितने बड़े आदमी थे और उनके बेटे जो ना किस तरह के आदमी हैं। देखिए, जब आदमी जिम्मेदारियों पे होता है, इस तरह से मनसब उनके पास होते हैं और रियासत से मुतालिक मनसब होते हैं, तो उनकी जुबान भी जो है ना वो कंट्रोल में रहनी चाहिए। वो अगर नुमाइंदे होते हैं तो वो मुल्क के नुमाइंदे होते हैं। उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो मुल्क में पढ़ी, देखी और सुनी जाती हैं, ना कि जो है ना वो उनकी अपनी पार्टी जो है ना और वो कंटेनर वाले जो है ना वो सुनते और पढ़ते और देखते हैं। तो हालत ये हो गई है, तो अल्लाह पाक रहम करे। बात ये कि ये अब वह आलम नज़ा में है। शायद ये हुकूमत जो है, जब आलम नज़ा में होता है कोई, तो वो उसको इस तरह की जो है ना मामला जो है और इस तरह के मसाइल याद आते हैं। तो अब ये देखिए कि इनका नज़ा जो है वो पता नहीं 1 महीना चलता है, 10 दिन चलता है, 2 महीने चलते हैं। ये इस तरह की बोंगियां मारते रहेंगे और इस तरह की बातें करते रहेंगे, और उसके बाद जो है ना इनका वो नज़र से फिर उसके बाद जो अगला मरहला होता है वो आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अली परवेज साहब, कामरान साहब कहते हैं हालत नज़र में है, तो कितने अरसे की हालत नज़र आ रही है, या आप चाहते हैं कि कितने अरसे तक ये हालत नज़र में रहें? 2 महीने, 3 महीने, या और जल्दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तारिक भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। ये जो शिबली फराज साहब ने बयान दी है, देखें, मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूंगा, यही सेल्फ राइचियस एटीट्यूड है जिसने आज हमें, देखें, इस मुल्क को किस मुश्किल दौराए पे लाके खड़ा कर दिया है। आपके सामने छोटे छोटे इंसिडेंट्स आए हैं जिसके अंदर इनकी जो ये डुप्लिसिटी इनकी जो पॉलिसी के अंदर है ना वो सामने अयां होती है। आप देखें, ये जो एहतजाजी तहरीक शुरू हुई, उससे पहले इमरान खान साहब आके क्या बताते थे हमें कि जी मैं कंटेनर भी खुद दूंगा, इनको को 5 बंदे किसी जगह के ऊपर इकट्ठे कर दें और उसके बाद मैं इस्तीफा दे के घर चला जाऊंगा। गुजरांवाला का जलसा हुआ, उसके अंदर इन्होंने ऑपोजिशन के लीडरों के ऊपर पर्चे काटने की कोशिश की, बल्कि पर्चे किए। उसके अलावा दुनिया जहान से पुलिस को मोबिलाइज करके कंटेनर लगा के इन्होंने रास्ते रोकने की कोशिश की। उसके बावजूद एक भरपूर शो हुआ। आप कराची के ऊपर आ जाएं तो वहां पे भी इसी किस्म की हरकतें इन्होंने करने की कोशिश की और एक अवाम का समुंदर आपको नजर आया, जो इनकी सिर्फ और सिर्फ जो इनकी जो पॉलिसियों के साथ जिस किस्म की तकलीफ और माशी आपको प्रॉब्लम्स नजर आती है ना पूरी लैंडस्केप के, उसका एहतजाज करने के लिए पूरा शहर बाहर आ गया। तो ये इनको जो ध्यान देने की जरूरत है वो ये सेल्फ राइचियस एटीट्यूड और इन चीजों से बाहर आ जाएं। अपनी परफॉर्मेंस जो इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर 0/0 इन्होंने हर फ्रंट के ऊपर दिखाई है, जिसकी वजह से ऑपोजिशन को ये एहतजाजी तहरीक का आगाज करना पड़ा है। तो ये उनके ऊपर अगर ध्यान दे दें और हमें ये दोगले जो इनके जो अपनी जो पॉलिसीज हैं उससे ध्यान हटा लें, तो मेरे ख्याल से सबके लिए बेहतरी होगी। पर ये पर्चे मैं आपको बताऊं, ये जो वेलकम करने वाले और कंटेनर देने वाले जो साहब थे, मैं छोटी सी आपको मिसाल दे दूं। इन्होंने यहाँ पे लाहौर में गुजरांवाला के लिए जब रैलियां तारिक भाई निकल रही थी ना लाहौर से, तो उसमें से एक रैली मैं भी लेके जा रहा था जो हमारा इस्तकबालिया का पॉइंट था वहां पे खड़ा होने के लिए। और इस दफा ट्रैफिक पुलिस वालों ने अपना पायलट दिया कि आपको वहां पे ट्रैफिक के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, हम आपको ये पायलट दे रहे हैं, ये आपके मौके के ऊपर आपको पहुंचा के आएगा।
یقین مانے اتنے بدنیت اور نالائق ہیں کہ انہوں نے جو شادرہ پولیس اسٹیشن کے اوپر پرچہ کاٹا ہے نا، وہ کاٹا ہے کہ جی کہ میں وہاں پہ شادرہ موڑ پہ موجود تھا، جبکہ ان کا اپنا پائلٹ 2 گھنٹے مریم صاحبہ کے آنے سے پہلے مجھے اس کے بعد والے پوائنٹ پہ خود چھوڑ کے آیا تھا اور ہم نے وہاں پہ ان کا استقبال کیا تھا۔ تو یہ تو ان کا کردار ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے مریم صاحبہ کے جو ہوٹل کے کمرے کے اوپر دھاوا بولا، مجھے بتائیں یہ جا کے قائد اعظم کے مینار کے اوپر نعرے لگائیں، جھنڈے لہرائیں، وہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ کیپٹن صاحب نے وہاں پہ ووٹ کا عزت دو کا نعرہ لگا دیا تو اس کے بعد انہوں نے ان کے ہوٹل کے کمرے کے اوپر دھاوا بول دیا، وہ چادر اور چار دیواری کا تقدس جو پامال کیا، وہ جو ساری کہانیاں ہمیں بتاتے تھے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر آپ کو یہ چیزیں کبھی ٹھیک ایکسیپٹیبل ہوں گی کہ خواتین ٹھیک کے کمروں کے اندر رات کو آپ ہوٹل کے اندر گھس جائیں؟ تو ان کا کردار، ان کا کانڈکٹ، ان کا رویہ جو ہے وہ اتنا پریشان کن اور شرمناک ہے کہ اب یقین مانے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے ملک کو کس ذرائع پہ لا کے کھڑا کر ٹھیک دیا۔ عالیہ صاحبہ، یہ ہو کیا رہا ہے اب؟ جیسے علی پرویز بتا رہے ہیں ان کے اوپر بھی کیس، بندہ وہاں موجود نہیں ہے اس پہ کیس، جو مدعی ہے وہ بھی موجود نہیں ہوتا، وہ مقدمہ۔ آپ تو خود کہتے تھے جی وہ آئیں، ہم کنٹینر بھی دیں گے، سینیٹائزر، ماسک بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، پھر یہ مقدمات کا اندراج یہ کیا ہے؟ یہ کسی خوف کی علامت ہے، رد عمل ہے، کیا نام دیں گے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو طارق صاحب۔ طارق صاحب، آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی اور آپ نے شبلی فراز صاحب کا ذکر بھی کیا تھا، اور آپ نے کہا بھی کہ انہوں نے کہا کہ شر کی طاقتیں ایک طرف ہیں اور باقی سب لوگ ایک طرف اکٹھے ہو گئے۔ میں اس کو ون لائنر میں آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری اپوزیشن اس وقت کہاں لائے کر رہی ہے۔ تو یہیں ہار گیا میرے بزدل دشمن، تو یہیں ہار گیا میرے بزدل دشمن، مجھ اکیلے کے مقابل تیرا لشکر نکلا۔ بالکل آنریبل ہیں علی، بہت زیادہ میرے کولیگ بھی ہیں اور ویری کمپیٹنٹ۔ ان سے صرف میں اتنا وہ کروں گی، مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید 11 پارٹیاں ہمارے مقابلے میں کم ہو گئی ہیں، کوشش کر لیتے 7 سے بی جے پی یا کانگریس کو بھی بلا لیتے۔ اب آ جائے پرچوں کی طرف۔ میرے آپ سے سوال ہے، علی سے بھی سوال ہے، بیٹھے ہیں مرتضیٰ صاحب، ان سے بھی سوال ہے۔ کیا اگر اس جگہ پر جو میرے قائد کا مزار تھا، ایک عام بندہ آتا اپنے کچھ گنڈوں کے ساتھ اور آ کر ایسا ہی نعرہ لگاتا، تو کیا سندھ پولیس اس کا کیا حال کرتی؟ مار مار کے اس کو ادموا کر کے پھینک دیتی۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں، کیا قائد کی قبر پر ہلڑ بازی کرنا جائز ہے؟ آپ بھی کہیں گے نہیں۔ کیا یہ قانوناً جرم نہیں ہے؟ آپ بھی کہیں گے ہے۔ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے، پوری قوم کے جذبات مجروح ہوئے۔ کیا قانون کے مطابق پولیس کو ایف آئی آر درج کرنی چاہیے؟ بالکل کرنی چاہیے۔ اب مجھے یہ بتا دیں، کیا ہوا؟ مزار قائد کا ہمارے شاہی خاندان کے شاہی داماد کی حد میں گستاخی ہو گئی، یا وہ جو ہماری عورتوں کے جبڑوں میں گولیاں ماری گئی ماڈل ٹاؤن پہ، تب تو کسی کو شرم نہیں آئی، آج چادر اور چار دیواری یاد آ گئی۔ یہ کون سی مطلب ان کی سٹیٹمنٹ صرف اپنے لیے؟ ان کو کچھ یاد نہیں آتا کہ یہ لوگ کس کس طرح کے ظلم ڈھا کر ہم سے پوچھے 31 اگست کو دوپٹوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا جب ٹیئر گیس کی شیلنگ کی تھی، گولیاں انہوں نے بلٹ فائرز کیے تھے، ہمیں پتا ہے کہ وہ پوری رات ہم نے کیسے گزاری تھی، تب ہم عورتیں نہیں تھی، ہم کسی کی مائیں بیٹیاں یا بہنیں نہیں تھی، سب کر کے گزرے ہیں، ان کا کیا ان کے سامنے آ رہا ہے۔ خان صاحب کہتے تھے نا ہم کنٹینر دیں گے، ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں ہمارے مقابلے میں آپ کو 11 پارٹیاں لانی پڑ گئی ہیں، ہم پہلے بھی اکیلے آپ کا مقابلہ کرے تھے، اب بھی ہم آپ کا اکیلے مقابلہ کریں گے۔ دیکھیں میری صرف ایک گزارش ہے، علی بی بی، ہلڑ بازی کا یہ جب بار مقدمہ بار تو کیپٹن صفدر کے اوپر، اس پہ تو کسی کو اوپر دو رائے نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر شامل کر دیا گیا کہ حلیم عادل شیخ کے بھانجے کو انہوں نے جو ہے وہ دھمکی دی جان سے مارنے کی، جو وہاں پہ موجود ہی نہیں تھے، اور وہ 506 بی کی دفعات لگا کے، اور پھر جس طریقے سے ایف آئی آر درج کی گئی جس کا اب نوٹس لینا پڑا آرمی چیف، اس کے اوپر بنیادی اعتراض تو اس کے اوپر ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، آرمی چیف نے جس چیز کا نوٹس کیا مجھے بڑی حیران کن بات لگتی ہے۔ انہوں نے کوشش کیا کی ہے؟ پہلے آپ کو پتہ ہے گالیاں نکالتے ہیں یہ ان کو، ٹھیک ہے، گالیاں نکال کر ان سے جواب مانگتے ہیں، اس کے بعد یہ وہی منتے ترلوں پر آ جاتے ہیں جس کے لیے محمد زبیر صاحب گئے تھے۔ ایگزیکٹ یہی سچویشن ہے، انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہمارا جو سب سے سپریم ادارہ ہے اسے ایک پروونس کی پولیس کے اگینسٹ کھڑا کرنے کی کوشش کی، اور میں دانش مندی
کو سلام دیتی ہوں اپنی فوج کے کہ انہوں نے اتنی اچھی طرح سے اس کو ہینڈل کیا اور انہوں نے کہا لاؤ ہم انکوائری کراتے ہیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. آپ بیٹھ کر الزام تراشی کرتے ہیں اسی حکومت پہ. طارق صاحب صرف ایک منٹ, صرف اگر آپ یہ گرافک دکھا سکے نا, یہ انڈین میڈیا کے گرافس ہیں جو میں نہیں دکھا رہی. آج انڈین میڈیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہائی لائٹ کرے, وہ یہ کہہ رہے کہ فوج اور پولیس کے درمیان اس وقت جنگ جاری ہے پاکستان کے اندر. ہم کیا امپریشن دے رہے ہیں جب یہ جو گجرانوالہ کے جلسے کی نمبر سے بات بہت آگے نکل گئی. جب ہم گجرانوالہ کے جلسے کی بات کرتے ہیں نا تو افسوس کے ساتھ دیکھیں ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. میرے سے زیادہ شاید علی پرویز کا, مرتضی صاحب کا, آپ کا دل دھڑکتا ہوگا, لیکن میں خدا را سیاست کرے, ہماری کارکردگی پہ بات کریں, ہمیں گالیاں نکالیں, لیکن فوج کو اس میں مت گھسیٹیں. وہ ادارہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ اگر آج دیکھیں آپ کے جتنے ریجنل میگزینز تھے سب میگزینز کے اندر یہ کہا گیا کہ اس تقریر کی خوشی منائی گئی انڈیا کے اندر. چلیں ٹھیک, عالیہ صاحبہ کا پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پروونشل منسٹر اور رہنما نواب تیمور تالپور صاحب بھی موجود ہیں. نواب صاحب, یہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہا کہ یہ آپ نے اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی, ایک بڑی سازش کی, اداروں کو بدنام کرنے کی, آرمی چیف نے انٹروین کر کے اس سازش کو ناکام بنا دیا. یہ کیا معاملہ, کوئی سازش تھی جو بلاول صاحب نے جس کا پارٹ تھے اور انہوں نے یہ ساری چیزیں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اصل میں بات یہ ہے, اگر آپ ذرا غور کریں اور ذرا ہسٹری دیکھیں کسی بھی ڈکٹیٹر کی, فار ایگزامپل جنرل مشرف کا ٹائم آپ دیکھ لیں, 3-4 سال لگے جس کے بعد جنرل مشرف بالکل بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا, اس نے غلطیاں کرنی شروع کر دیں. اسی طرح سے ابھی وہی حال فیڈرل حکومت کا ہو چکا ہے. بہت سمپلی اگر آپ ان چیز کو نوٹس کریں گے کہ صرف 2 جلسے پی ڈی ایم کے ہوئے ہیں. پہلے جلسے کو انہوں نے پوری کوشش کی کہ نہ کرنے دے, بہرحال جلسہ ہوا, بہت زبردست شاندار جلسہ ہوا. اگلے دن پرائم منسٹر سپیچ کیا دے رہا ہے. پرائم منسٹر کا ایک کیلیبر ہوتا ہے, ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات کرنے کا, ایک پروفیشنلزم ہوتا ہے. آپ کا پرائم منسٹر آ کے اور پولیٹیکل پارٹیوں کو دھمکا رہا ہے, نائب میرے ساتھ ہے, ایف آئی اے میرے ساتھ ہے. تو بھائی کیا ہو گیا آپ کے ساتھ ہے تو ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم کوئی انڈین نہیں ہیں. جتنی آپ کی 11 جماعتیں یہاں پہ ایک ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, ایک پی ٹی آئی جو کہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے نااہلوں کی اور کرپٹ لوگوں کی, جنہوں نے آپ کا جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے فگر دیا ہے, نواز شریف صاحب کے ٹائم سے 3 درجے بدتر کر دیا ہے آپ نے اس ملک کو. پہلے 117 نمبر پہ تھا کرپشن کے, اب 120ویں نمبر پہ آ گیا ہے. اور آپ نے جو بات کی, انہوں نے حرکت کیا کی, ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ایک مزار قائد پر گئے ہیں, دعا کرنے گئے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی کہتے کہ انہوں نے نعرہ مار کے غلط کیا, کوئی کہتے انہوں نے نعرہ مار کے غلط نہیں کیا, پر اس کے اوپر اس طرح سے ایک سازش کرنا, یہ شو کرنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, جس طرح سے ان کے عقل مند وزراء وفاقی وزیر جو آئے اور انہوں نے سٹیٹمنٹس دی کہ بھئی پاکستان پیپلز پارٹی نے خود ہی ان کو اریسٹ کر دی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے لوگ اتنے بیوقوف ہیں کہ ان باتوں میں آئیں گے, اور آج ہر چیز آپ کے سامنے ہے, یہی خراب ہوئے, یہی گندے ہوئے, اور اس پہ ہمارا تو فائدہ ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نون اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں, ہمارا ایک دوسرے پر جو اعتبار ہے, جو ٹرسٹ لیول ہے, وہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے. کامران مرتضی صاحب, عالیہ حمزہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ سیاست کریں, فوج کو بدنام نہ کریں, ان کو گھسیٹ کے لے کے نہ آئے. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ حکومت بدنام کر رہی ہے فوج کو, حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن فوج کو بدنام کر رہی ہے. تو یہ ہے کیا معاملہ؟ دیکھیے, پہلے تو پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ ایک آئی جی بھی جو نا وہ بھی اغوا ہوا ہے. میرا خیال ہے دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہیں, ابھی تک کسی ملک میں جو نا وہ میں نے کم از کم نہیں سنا, میری نااہلی ہے کہ میں نے نہیں سنا کہ کہیں پہ آئی جی بھی اغوا ہوا. تو پرائم منسٹر صاحب کی تقریر جو تھی کنونشن سینٹر کی, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا, غور سے پڑھیے گا. اس میں تو سارے الزامات جو ہے وہ عمران خان نے آرمی چیف صاحب پہ لگائے ہیں. خواجہ آصف سے متعلق جو ایلیگیشن تھا کہ جی انہوں نے 8 بجے رنگ کیا, تو ممکن ہے کہ وزیر اعظم صحیح کہہ رہے ہوں اور ممکن ہے کہ وزیر اعظم صاحب غلط کہہ رہے ہوں. اگر صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر آرمی چیف کو استعفیٰ دینا چاہیے, اور اگر غلط کہہ رہے ہیں تو پھر وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا چاہیے. دونوں میں سے ایک کو تو پھر جانا چاہیے نا جی. تو اس طرح کی باتیں تو ہم نے تو نہیں کی تھی کہ 8 بجے کس نے فون کیا تھا اور 8 بجے ہم تو اس بات کے وٹنس نہیں ہیں, مگر ایک شخص جو بعد میں وزیر اعظم بنا ہے وہ تو ظاہر ہے کسی بات کا وٹنس ہوگا. ہم کہہ رہے تھے کہ معاملات سلیکٹڈ ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آج تک جو ہے نا معاملات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, مگر ہم اس کے آئی وٹنس نہیں تھے.
اب ایویڈنس جو آئی ہے وہ وزیر اعظم کے منہ سے آئی ہے، اور جب وزیر اعظم کے منہ سے آئی ہے ایویڈنس تو یا تو وہ سچ بول رہا ہے تو پھر جن کے خلاف سچ بول رہا ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کے خلاف بابا رحمتے نے اس کو جو نا وہ 62-63 کا جو وہ دیا تھا، اس کو جو تمغہ دیا تھا وہ پھر ختم ہو جانا چاہیے، پھر اس کے خلاف جو ہے نا باقی ایکشن ہونا چاہیے۔ تو کوئی ایسی باتیں تو ہیں یقیناً کہ جو حکومت کی طرف جو ہے نا اس وقت ساری انگلیاں جو ہے نا اٹھ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حکومت صرف اپوزیشن جو ہے نا وہ کہہ رہی ہے اداروں کے اوپر ایلیگیشن لگا رہی ہے یا سلیکٹڈ پارٹیز پہ ایلیگیشن لگا رہی ہے۔ دیکھیے یہ پتا ہوتا ہے، میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کوئٹہ سے کون کون جیت سکتا ہے اور کون کون نہیں جیت سکتا۔ اب کوئٹہ سے ایسا بندہ جو ہے نا وہ اچانک جو ہے نا وہ لا کے سر پہ مسلط کر دیا جائے۔ 19-20 کا فرق تو ڈالا جا سکتا ہے، پہلے 19-20 کا فرق ہوتا تھا، 18-20 کا فرق ہوتا تھا، 17-20 کا فرق ہوتا تھا۔ اب 1 اور 20 کے فرق بھی جو نا وہ ڈالے جا رہے ہیں، اور 1 اور 20 کا فرق جب ڈال کے آپ لاتے ہیں لوگوں کو اور اس مسلط کرتے ہیں ان نااہل لوگوں کو، تو پھر اس کے بعد وہ نااہل لوگ جو ہے نا وہ آپ کے کپڑے اتارتے ہیں، پھر آپ کو خراب کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کر دیا کنونشن سینٹر میں، وہ اپنے وہ جو ٹائیگر فورس بنائی ہوئی ہے ان ٹائیگروں کے سامنے جو ہے انہوں نے جو ہے نا کس طرح سے بے عزتی کی آپ کی۔ علی پرویز صاحب، میں ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ تو جو عالیہ صاحبہ نے کہا تھا کہ جی وہ اب انڈیا کے اخبارات اور میڈیا پروموٹ کر رہا ہے اپوزیشن کی جو چیزوں کو، موومنٹ کو، اس کے اوپر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ دونوں طرف سے پھر وہ مودی کے یار والی بات اور انڈیا، اور یہ کیا معاملہ ہے پاکستانی سیاست کے اندر، اور کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کی جو موومنٹ ہے اس کو کہیں کوئی انٹرنیشنل سپورٹ حاصل ہے؟ ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین۔ علی پرویز ملک صاحب، بریک پہ جانے سے قبل جو عالیہ صاحبہ نے گفتگو کی، کہتی جی آپ کی جو موومنٹ ہے، چیزیں ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے انڈیا اگینسٹ پاکستان، اور یوز کر رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر عوام میں اور فوج میں فرق ہے، مختلف ادارے جو ہیں وہ فوج کے خلاف ہیں، اس چیز کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے آپ کی اعمال کی وجہ سے یا آپ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ طارق بھائی، عالیہ صاحبہ میری بڑی اچھی کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میں ان کے بالکل سوال کے اوپر بھی آ جاؤں گا، پر میں اس سے پہلے اپنا اظہار افسوس کر دوں کہ انہوں نے خاتون ہونے کے باوجود جو مریم صاحب کے ساتھ واقعہ ہوٹل کے اندر پیش آیا، اس کے لیے انہوں نے مذمت کرتے ہوئے اس کے اوپر 2 الفاظ بھی نہیں کہے۔ تو اور اگر یہ جو ہم نے 2018 کے بعد سے مزار قائد کا جو ہم نے جو حرمت ہے اس کا ہمیں خیال آ گیا ہے، ویلکم بیک ناظرین۔ علی پرویز ملک صاحب، بریک پہ جانے سے قبل جو عالیہ صاحبہ نے گفتگو کی، کہتی جی آپ کی جو موومنٹ ہے، چیزیں ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے انڈیا اگینسٹ پاکستان، اور یوز کر رہا ہے کہ جی پاکستان کے اندر عوام میں اور فوج میں فرق ہے، مختلف ادارے جو ہیں وہ فوج کے خلاف ہیں، اس چیز کی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے آپ کی اعمال کی وجہ سے یا آپ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ طارق بھائی، عالیہ صاحبہ میری بڑی اچھی کولیگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، میں ان کے بالکل سوال کے اوپر بھی آ جاؤں گا، پر میں اس سے پہلے اپنا اظہار افسوس کر دوں کہ انہوں نے خاتون ہونے کے باوجود جو مریم صاحب کے ساتھ واقعہ ہوٹل کے اندر پیش آیا، اس کے لیے انہوں نے مذمت کرتے ہوئے اس کے اوپر 2 الفاظ بھی نہیں کہے۔ تو اور اگر یہ جو ہم نے 2018 کے بعد سے مزار قائد کا جو ہم نے جو حرمت ہے اس کا ہمیں خیال آ گیا ہے، چلیں اس کی وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ جی وہاں پہ کیا کوئی ایسی آبجیکشنیبل چیز ہوئی کہ نہیں ہوئی، پر وہ اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بھی اگر یہ اپنی اوپینین بتا دیتی تو میرے خیال سے آسانی ہو جاتی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ جی 11 پارٹیاں اکٹھے ہو کے ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے آ گئیں، تو طارق بھائی میں ان کی غلط فہمی یہ بھی دور کرا دوں کہ جب جنرل الیکشن ہوا تھا نا، تو عمران خان صاحب لاہور سے سعد رفیق صاحب کے خلاف الیکشن جیتے تھے، اور میرے خیال سے 1000 سے بھی کم ووٹوں کی ان کی لیڈ تھی۔ 40-45 دن کے بعد جب وہ سیٹ خالی ہوئی تھی نا، اور آپ کی ساری میڈیا کا اسپاٹ لائٹ اس ایک حلقے کے اوپر تھی اور یہ وہاں پہ ووٹ چوری نہیں کر سکے تھے، تو آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ کتنے ووٹوں سے وہاں پہ ہارا تھا جب ان کی حکومت بھی بن گئی تھی؟ 10,000 سے زیادہ ووٹوں سے ہارا تھا۔ تو یہ ان کی عوام کے اندر مقبولیت ہے، اور اس کے بعد تو ماشاءاللہ جب حکومت میں آئے ہیں تو چوریوں کی جو داستان ہے، چاہے وہ چینی چوری کی ہو، آٹا چوری کی ہو، GIDC چوری کی ہو، اور بے پناہ سکینڈلز ہو، تو اس کے بعد ان کی مقبولیت بڑی ہے کہ گھٹی ہے؟ ان کو کہیں حلقوں کے اندر جا کے دیکھ لیں، ان کو اس کا جواب خود ہی مل جائے گا۔
अच्छा, अब इन्होंने कहा कि जी फौज को ये सियासत के अंदर घसीट के ला रहे हैं और मैं हाथ जोड़ती हूं कि इस तरह ना करें और ये ना करें और वो ना करें। तो तारिक भाई, मेरा आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, ये जो एक पेज का मंत्रा पिछले 2 साल के अंदर इनकी हुकूमत बेचती रही है, इसका मतलब क्या है? क्या आज से पहले या जो इससे पहले हुकूमतें आई थी उसके अंदर क्या फौज और हुकूमत एक पेज पे नहीं होती थी? दोनों क्या अपने अपनी डायरेक्शनों के अंदर चलते थे? क्या उस जमाने के अंदर जो अफवाज होती थी वो हुकूमतें वक्त को रिपोर्ट नहीं करती थी? तो ये जो मंत्रा और जो सियासत और जो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छुपने की रवायत है वो इन नालायकों ने शुरू की है। और जब उनको कहें कि अगर ये इनको इतना ही अफसोस है कि आर्मी वर्सेस पुलिस का मुकाबला दुनिया के अखबारों में लिखा जा रहा है, ब्लूमबर्ग के अंदर लिखा जा रहा है, तो इनको कहें इस चीज का तो जवाब दे देना कि जो कामरान मुर्तजा साहब ने बात की कि जी ये जो आईजी साहब जो हमारे रात को 4 बजे किडनैप हुए थे और बाद में बरामद हुए थे, वो किसके कहने के ऊपर है? इसकी इन्वेस्टिगेशन करके ये बता दें, क्योंकि मेरे तो जहां तक नोटिस में पता है वो इन नालायकों की ख्वाहिश के ऊपर ही हुए थे। तो जब ये इस किस्म की हरकतें करेंगे, इदारों के पीछे छुपेंगे, वजीर आजम साहब जब अपना इंसाफ वो क्या है जो इनकी लॉयर्स फोरम के कन्वेंशन के ऊपर खड़े होंगे और कहेंगे कि मैंने नैब को कह दिया कि जी ऑपोजिशन को जाके पकड़ो, तो इसका मतलब ये इदारों के पीछे खुद छुपते हैं क्योंकि इनकी कारकर्दगी कोई नहीं है। इस किस्म का काम करेंगे तो इदारों को ये खींचते हैं। और दूसरी बात और आखिरी बात तारिक साहब, मैं आपको बिल्कुल आप दूसरे गेस्ट के पास जाना चाह रहे हैं, इनको कहें ये जो फौज के तर्जुमान इनको किसने बनाया है? क्या फौज इनको किसी ने ठेके पे दे दी है? वो फौज हमारी भी उतनी है और हमारे लिए भी उतनी मुकद्दस है। काइंडली यहाँ पे जो लोगों की अब्यूजेस होती हैं उनको इदारे की अब्यूजेस के साथ कंफ्यूज मत करें। अगर किसी ने भी कोई गलती की है, चाहे पास्ट में हुई है चाहे आज हुई है, उसको पिन पॉइंट करें ताकि हम उसका अजाला कर सकें और एक मजबूत इदारा को आगे लेके चल सकें। अली साहब, इदारों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, अपनी नालायकियां जो हैं वो छुपाने की कोशिश करते हैं, परफॉर्मेंस नहीं है, गवर्नेंस ठीक नहीं है, बैड गवर्नेंस है, नाम यूज करती है तहरीक इंसाफ ताकि शेल्टर हासिल हो सके। ये है आर्गुमेंट अली परवेज साहब। बड़ा इंटरेस्टिंग है जी तारिक साहब। सबसे पहले मुर्तजा साहब की मैं 1 बाय 1 करके बड़ा एंजॉय कर रही हूँ और मैं जवाब दे देती हूँ। इन्होंने कहा कि जी सिलेक्टिव, इन्होंने कहा हमें पता है और हम धांधली के अगेंस्ट निकले हैं। इनकी पार्टी की मैं बात सुनाती हूँ आपको और ये बलोचिस्तान की सुनाती हूँ। महमूद अचकजई साहब पीडीएम का हिस्सा हैं कि पार्टी को 9 सीटों पर मौलाना साहब को उन्होंने शिकस्त दी, यानी मौलाना साहब की पार्टी के अगेंस्ट जो कैंडिडेट था वो अचकजई साहब का था। ठीक है, पीडीएम में धांधली के अगेंस्ट मौलाना साहब भी हैं, अचकजई साहब भी हैं। 3 सीटों पर मौलाना साहब असफंदियार की पार्टी से हारे हैं और सिर्फ 1 सीट पर आप तहरीक इंसाफ से हारे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये तो आपस में सारे स्टेज शेयर कर रहे हैं धांधली के अगेंस्ट। मौलाना साहब के कैंडिडेट तो हारे ही, महमूद अचकजई और असफंदियार साहब के कैंडिडेट हारे हैं मौलाना साहब से, मौलाना साहब वाले नहीं हारे। कि देखें जी, तो धांधली के अगेंस्ट तो ये एक ही स्टेज शेयर कर रहे हैं ना, तो धांधली का यानी ये एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये धांधली करके और सिलेक्ट करके आए हैं, हमसे तो ये 1 सीट से हारे हैं मौलाना साहब। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इनकी धांधली की। इनकी धांधली की मैं खैर सुनाना शुरू करूं तो वो बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, तो इसलिए इनसे कहें कि पहले ये फैसला कर लें किसने किसके अगेंस्ट धांधली की और कौन किसके अगेंस्ट रो रहा है। अब बाजे इन्होंने कहा कि जी फौज सिर्फ आपकी है। जी बिल्कुल, फौज सिर्फ हमारी है। रीजन मैं आपको बता देती हूँ। 90s में नवाज शरीफ को प्रॉब्लम हुआ 5 आर्मी चीफ्स के साथ, 5 बुरे थे, बेग साहब, काकड़ साहब, आसिफ साहब, करामत साहब, मुशर्रफ साहब। उन्होंने अटैक किया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, उन्होंने अटैक किया चीफ जस्टिस के ऊपर। वो एक्यूज करते हैं, ही इज एक्यूजिंग 4 DIGs ISI के, पाशा साहब, जहीर साहब, रिजवान साहब, फैज साहब। 2 आर्मी चीफ अभी भी बुरे हैं, राहील साहब और बाजवा साहब से तो वो जवाब मांग रहे हैं। 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिन्होंने उन्हें नाअहल किया है, 3 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कोई चीज जो उनके हक में ना हो तो मियां साहब की तो उनसे बनती नहीं है। ये मैंने इनकी स्टोरी सुना दी है कि ये क्या कर रहे होते हैं जो आप ये कहते हैं कि जी इनकी आर्मी के साथ नहीं बनती और हम आर्मी को ऑन करते हैं। जी बिल्कुल हम करते हैं, इसलिए कि हमारी आर्मी ने हमारी कोई ऐसी टेप्स नहीं पकड़ी हैं जो मेरे पास यहाँ पर ये जब सिलेक्टिव का नारे लगाते ना, तो हम इस चीज को इसलिए एंजॉय करते हैं कि हमने नहीं लिखा, ये फॉरेनर्स की, मैं एक आपको बुक का रेफरेंस दे दूं, क्रॉस स्वॉर्ड्स बुक है, उसमें यहां तक कहा हुआ है कि भुट्टो साहब को कहा गया कि
आपने फातिमा जिन्ना का साथ देना है, तो उन्होंने फातिमा जिन्ना का साथ नहीं दिया, उन्होंने इनका साथ दिया, डिक्टेटर साहब जिनको ये कहते हैं। तो ये इन पार्टियों की हकीकत है। बेनजीर साहिबा से जब कहा गया तो उन्होंने कहा जब तक वॉशिंगटन मेरे साथ खड़ा है तब तक मैं हुकूमत में हूं। ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? अवाम इनकी सारी चीजों को जानती है। ये जो बातें नवाज शरीफ साहब एक मिनट तारिक साहब, मुझे एक मिनट वेट कर लेना जी, वेट कर ले, मैं आपकी इनकी सारी बातों का जवाब दूंगी। ये मुझे कहते हैं ना हम मुतनाजा बनाते हैं, हम किसी चीज को मुतनाजा नहीं बनाते। ये मेरे पास, मैं तो मतलब प्रूफ के साथ, अली को भी पता है, आपको भी पता है, मैं तो प्रूफ के साथ आती हूँ। एनडीटीवी, यू पैक्ड अप और गवर्नमेंट, नवाज शरीफ टू पाक आर्मी चीफ। हिंदुस्तान टाइम्स, नवाज शरीफ एक्यूजेस पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ टॉपलिंग हिज गवर्नमेंट। अच्छा जी, द वीक, पाकिस्तान मिलिट्री आईएसआई इंस्टॉल्ड पपेट गवर्नमेंट ऑफ इमरान। ये कैसी बातें करते हैं? फिर आप आज जो सबसे बड़ी न्यूज थी, पाकिस्तान मूव ऑन गिलगित बल्तिस्तान एंगर्स मरियम नवाज शरीफ। यानी आप ये सोचें कि ये लिख रहे हैं वहां के लोग इनके बारे में, ये स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, ये कोई किसी किस्म की, जिस बुक का मैं रेफरेंस दे रही हूं। अब बाजें आईजी के ऊपर, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है सर, मैं तो हैरान हूं। ये 2 दिन पहले आके बिलावल साहब बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, कठपुतली वजीर आला, कठपुतली वजीर। कैसा वजीर आला है? आईजी को भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता। बिलावल साहब, मुराद अली शाह साहब मनाने जाते, मानते वो किस पर हैं? जब चीफ का फोन आता है तो वो मान जाते। चले, ये तैमूर तालपुर साहब बताए ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो कहते हैं पुलिस नहीं संभाली जाती आपसे, पहले तो अब इदारे भी नहीं संभाले जा रहे आपसे। ये काफी लंबी चौड़ी बात थी जो आलिया साहिबा ने की है। ये क्या मामला? फिर फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बिलावल हाउस की इंस्ट्रक्शन पे पुलिस वालों ने रुखसत की दरखास्तें दी। ये ईद उन अहमकों की, बेवकूफों की बातों पे पूरी आज आवाम हंस रही है। पूरा किस्सा चिट्ठा इनका आईजी सिंध ने खोल दिया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन्वॉल्व हो गए हैं, उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से फोन पे बात की है, वो इंक्वायरी करें और ये मोहतरमा की आप बातें सुन लें। बड़ी हैरत की बात है, क्या हो रहा है? तो कह रहे इंक्वायरी आ जाएगी, सबके सामने आ जाएगी, डर क्यों रहे हैं? मेरी बहन किडनैप किया गया, डर क्यों रहे हैं आप लोग? बीच में ना बोले आप, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। जी नवाब साहब, आईजी वही है जो आईजी वही है जो ओमनी ग्रुप के लिए टेम्परिंग कर रहे थे। थोड़ा हौसला रखें सच सुनने का, मेरी बहन, थोड़ा हौसला रखें सच सुनने का। आप यहाँ पर बैठ के जो बातें करिए ना, ये इंडिया के अखबार ने वो लिखा तो इंडिया के, ओ भाई खुदा गरक करे इंडिया को, अपने मुल्क को तो बचा लो। आपने हशर क्या कर दिया अपने मुल्क का 2 साल में? आप कहते ना नवाज शरीफ करप्ट, फलाना करप्ट, जरदारी साहब करप्ट। आपने 70 साल जो है ना, जिन लोगों ने हुकूमत की, 70 साल में 23 ट्रिलियन का हमने खसारा किया। 70 साल में आपको अल्लाह समझाए, अकल दे, आपकी करप्शन और नाअहलियां खत्म करे। आपने 2 साल के अंदर वो खसारा 43 ट्रिलियन पे ले गए, यानी 70 साल की करप्शन एक तरफ, 2 साल की करप्शन और नाअहली एक तरफ। तो आप जो ना ये इंडिया को छोड़ दे, इंडिया तो है ही हमारा दुश्मन, वो तो जो लिखेगा। जरा गवर्नेंस सही करें, खान साहब को गुजारिश करें, जरा कोई टीम अहल लोगों की लाए, इन नाअहलों से अपनी जान छुड़ाए। वैसे ही मेरे ख्याल से जिस स्पीड पे अभी हालात जा रहे हैं ना, तो अन करीब आपका तो बोरिया बिस्तरा पैक होने ही वाला है मेरे ख्याल से। बल्कि अब तो मुझे ये लग रहा है कि जो आपको लाए हैं वो ही आपसे तंग बेजार बैठे, वो मेरे ख्याल से खुद ही बहुत जल्द आपको पीडीएफ के तवस्सुल से ही कहेंगे इंशाल्लाह कि भाई बहुत हो गया, मेहरबानी करो, अपने बोरिया बिस्तरा पैक करके चले जाओ। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कामरान मुर्तजा साहब, अली परवेज मलिक साहब, आलिया हमजा साहिबा और नवाब तैमूर तालपुर मेरे मेहमान हैं। अली साहब, आप कुछ कहेंगे? उन्होंने कहा जी 5 आर्मी चीफ से नहीं बनी, ये नहीं बनी, इतने डीजीए आईएसआई से नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से नहीं बनी। हर एक का झगड़ा नवाज शरीफ साहब से हो जाता है। तारिक भाई, ये देखें, इंडिविजुअल्स की तो बात है नहीं। मुझे बता दें कि जो मियां नवाज शरीफ साहब बयानियां लेके आगे चल रहे हैं वो है क्या? वो क्या ये नहीं कह रहे कि जी आइन की इस मुल्क के अंदर बालादस्ती होनी चाहिए? क्या वो ये नहीं कह रहे कि जी यहाँ पे किसी के वोट चोरी नहीं होना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए? मुझे बताएं, क्या वो ये जब कहते हैं कि जी इदारों को मजबूत करने की जरूरत है ताकि वो अपना दायरा कार के अंदर बैठ के काम कर सकें, तो इसके साथ कौन इख्तिलाफ करता है? इनको कहें ये उनसे इख्तिलाफ करती हैं तो बता दें। हमने तो इनको कहा है कि भाई आप कमीशन बना लें, अगर पास्ट में भी किसी ने कोई ज्यादती की है उसको पिन पॉइंट करें ताकि हम इसको बेहतरी की तरफ आगे लेके चल सकें। ये चीजों के पीछे
छुप जाना, अपनी नालायकी का बोझ अपनी बैसाखियों के ऊपर डालना, उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, फिर उसके बाद जो ये इंडिया की गुफ्तगू कर रही है, मुझे बताएं इनको क्या ये ना काम करें जो जिनके वजह से दुनिया के अंदर हमें इस किस्म के आर्टिकल्स का सामना करना पड़े। खुद ये अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाएं। जो ये बुलंदबाग दावे करते थे कि हम आएंगे, दूध की शहद की नहरें बहा करेंगी, हम 20,000 अरब के ऊपर कर्जा ले जाएंगे। तालपुर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, माशाल्लाह वो 70 साल का कर्जा एक साइड पे, 2 साल का कर्जा एक साइड के ऊपर, ये इनकी कारकर्दगी है। अली साहब अगर शॉर्ट कमेंट कर दें क्योंकि वक्त कम है, मैंने एक और टॉपिक को जरा सुनाने देना इमरान खान साहब के बयान। मुझे सिर्फ जी वो जरूर जी आप सुनाते रहे, जो मर्जी सुनाते रहे। अभी इन्होंने बड़ी लंबी बातें की ना, मैं जरा उनका पहले इनको जवाब दे दूं। आप देख लें करंट अकाउंट जो है, जो डेफिसिट में छोड़ के गए थे सरप्लस में आ गया, प्राइमरी बजट सरप्लस में आ गया, एलएसएम ग्रोथ में जा रही है, स्टॉक मार्केट ग्रोथ में जा रही है, एक्सपोर्ट आज का आपका टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट देख ले, उसकी एक्सपोर्ट देख ले, 29% आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, 11% आपकी टेक्सटाइल की उसमें इजाफा हुआ है, आपके रिजर्व इन 3 महीनों के अंदर। आप आज का जरा देख लें, आप डॉलर्स की टर्म में बात ना करें, क्वांटिटी की टर्म्स में बात करें। आपके रेमिटेंस इंक्रीज हो गए हैं, आपकी फॉरेन डिप्लोमेसी को आज आप 15th नंबर के ऊपर, आज आपका 24 बिलियन से, मेरी बात सुने, 24 बिलियन से 20 बिलियन पे लाने वाले हमें क्या एक्सपोर्ट की बातें सुनाएंगे। चले अली साहब, ये तो बड़ी इकोनॉमी की ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट है कि खत्म होने के नाम नहीं लेगी। इनको देके गए थे $22 बिलियन के ऊपर, ये लेके चले गए हुए हैं। इनसे पूछे जो 24 बिलियन से 20 बिलियन पे ले गए, खसारा $23 बिलियन पे देके गए थे हम एक्सपोर्ट। आपकी एक्सपोर्ट कभी एक साल भी ऊपर गई है $23 बिलियन से। मैं इनका, आप मुझे तारिक भाई इनसे जवाब लेके दें कि इन 3 महीनों के अंदर एक्सपोर्ट 10.5% कम हुई है कि नहीं हुई है। अली से पूछ लें, भारत की एक्सपोर्ट कम हो गई, आपके चाइना पूरी दुनिया की कम हो गई, पाकिस्तान की जो दोस्त था जिसके लिए दवा करते थे, हम उसकी बात नहीं कर रहे। कामरान मुर्तजा साहब शरीफ आदमी बेचारे जो है वो कामरान साहब, मैं एक पता है कि अगर यही सारा कुछ रहा तो इनकी हुकूमतें अब कभी नहीं आनी, तो इसलिए ये बाहर निकले। कामरान साहब जरा मैं चाह रहा था कि मैं आपसे वो जो एस्टेब्लिशमेंट की और पॉलिटिकल पार्टीज की आपस के अंदर बातचीत है उस पर करता है, मगर वक्त नहीं है। मगर ये जो जजायर वाला मामला है, सिंध में आज वजीर आला साहब ने कहा है कि 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। ये बलूचिस्तान के जजायर के ऊपर भी, बलूचिस्तान की जो जितनी लीडरशिप है वो उसके ऊपर काफी बरहम है। इस पे मैं चाहूंगा आप अपना कमेंट कर लें तो बाकी लोगों के शॉर्ट कमेंट करके प्रोग्राम कंक्लूड करें। इसमें यहाँ पे आर्टिकल 172 को ये गलत तौर पे इंटरप्रेट कर रहे हैं। ये इनको ये समझ नहीं है कि आर्टिकल 172 में क्या लिखा हुआ है और उसको किस तरह से वो करना है। देखिए, ये सूबों ने मिल के जो है ये वफाक बनाया हुआ है। तो जो जमीन है, जो चीज है, वो सूबों की मलकियत है। उसमें जो है ना वो एक यूनिट बनाया है, तो ये 4 यूनिट से 1 यूनिट बना हुआ है। तो जी जो चीज सूबों की है वो उसको किसी तरह से भी जो है ना वो नहीं लिया जा सकता। ये डायरेक्टली हिच करता है ये आर्टिकल 172 से और बाकी दीगर दफात से दस्तूर की। तो इसलिए जो है ना इसको जो है ये गलत तौर पे इन्होंने वो किया है। अव्वल तो ये कैरी नहीं होगा, अपना ये कभी भी एक्ट नहीं बन पाएगा। ये इन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया, और ये शोशे इसलिए छोड़ते हैं ताकि लोगों की तवज्जो हटाई जा सके असल मसाइल से। जी तैमूर तालपुर साहब, जजायर के ऊपर सिंध गवर्नमेंट आज तो बड़ा सख्त बोले मुराद अली शाह साहब, आपका शॉर्ट कमेंट सर। बिल्कुल जी, आज हमने ये रेजोल्यूशन पास किया है और यूनानिमसली पूरे हाउस ने पास किया है। पीटीआई वाले जो थे लेजिस्लेचर्स वो तो भाग गए शोर शराबा करके, पर हैरत की बात यह है, मैं सलाम पेश करता हूं कि जीडीए साथ बैठी रही, उन्होंने भी वोट किया जो कि पीटीआई के एलाइज हैं, और उसके साथ पीटीआई के कुछ उन्होंने भी वोट दिया और यूनानिमस हमने ये बिल पास किया। तो देयर इज नो वे, ये तो ऑर्डिनेंस ही इलीगल है, ये तो आपके आर्टिकल 172 के खिलाफ है, 239 के खिलाफ है, ये तो किसी तरह से बन नहीं सकता। वॉट एवर इज इन विद इन 12 नॉटिकल माइल्स और 22 किलोमीटर इज द ओनरशिप ऑफ द प्रोविंस। तो ये तो भले बात करते रहे, जैसे मेरे साहब ने कहा कि देयर इज नो वे दे कैन डू इट। ये वैसे शोशा छोड़ा हुआ है अपना इन्होंने डाइवर्ट करने के लिए, लोगों के दिलों में, सिंधी लोगों के दिलों में ज्यादा नफरत फैलाने की कोशिश है और कुछ भी नहीं है। जी अली परवेज साहब, ये जो जजायर वाला मामला है इसके ऊपर शोशा, मुस्लिम लीग नून का पॉइंट ऑफ व्यू।
तारिक भाई, उसके ऊपर तो मैं जो तालपुर साहब ने कहा है वो बात बिल्कुल बजाय है कि इस किस्म की इनको इजारादारी खत्म करनी चाहिए, पर मैं जो मैडम ने जो पहले गुफ्तगू और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की ना, मैं आपके सामने मैं खत्म कर रहा हूं सर। मैं आपको कह रहा हूं कि फैक्चुअली इन 3 महीनों के अंदर $6 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई है। जो पिछले जो 3 महीने थे ना जी, जिसके साथ जो आप अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से मैच करते हैं 10.5% कम है। ये टीवी के ऊपर आके अपने आप को थपकी देना ना, खाम खा लोगों को गुमराह ना करें। इनको कहें हम एहतजाज बिल्कुल कॉल ऑफ कर देंगे, मैं खुद सिफारिश करूंगा। इनको कहें लोगों की माशी तकलीफ का अजाला करें। जिस कीमत के ऊपर हम इनको बिजली दे के गए थे उसकी कीमत के ऊपर कल से बिजली दें। जिस कीमत पे हम इनको चीनी दे के गए थे, इनको कहें 50 रुपए की कल से चीनी नहीं अवेलेबल हो। टमाटर की जो कीमत थी उसके ऊपर अवेलेबल हो। आटा जो 1500 रुपए की 20 किलो की बोरी चली गई हुई है ना, इन चीजों को खत्म करें, उसी कीमत के ऊपर लेके आए जिसके ऊपर हम इनको दे के गए थे। तो मैं अपनी पार्टी के पास, तालपुर साहब की पार्टी के पास, कामरान साहब की पार्टी के पास सिफारिश लेके जाऊंगा कि जी एहतजाज कॉल ऑफ कर दें, इन नालायकों को टाइम और दे दें। आलिया साहब 30 सेकंड है, आप अपनी बात एहतजाज आप करें, सीटियां बजाएं, हमें आपके एहतजाज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका एहतजाज आल बचाओ, माल बचाओ, अब्बू बचाओ, करप्शन बचाओ पर है। आपका एहतजाज अवाम की खातिर, अवाम की खातिर होता तो इस तरह उनको लूट कर इवेंट फील्ड में आराम ना कर रहे होते। शेर के नारे लगा के आप लोगों को सड़कों पे लेकर आए और खुद उनके बेटे वहां बैठे उनके साथ आराम कर रहे हैं। कोई अवाम अब बेवकूफ नहीं बनेगी, अवाम को नजर आ रहे हालात अच्छे हो रहे हैं और अवाम आपके जो चोर डाकू हैं इनको दोबारा नहीं, इन दोबारा इनको लाना नहीं चाहेंगे। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। चीनी वाले 22 अरब लेकर सलमान शहबाज वहां पर सब्सिडी लेकर शायद खाकान से बैठे हुए हैं। मेरी तो बात 22 अरब की सब्सिडी लेकर सलमान शहबाज वहां पर बैठे, उन्हें कहें यहाँ आकर अपनी टीटियों का जवाब दें। जी तैमूर साहब कुछ कह रहे थे, आपने प्रोग्राम कंक्लूड बात नहीं हो रही। इनके यू टर्न से सब मैं तो आपसे कह रही हूँ बेजार 22 अरब का लेकर गए हैं, उनसे कहें टीटियों का जवाब दे दें। चले आलिया साहब, बहुत 100% उनकी जो है ना गुफ्तगू हमने कर ली है इसके ऊपर। जी तैमूर साहब आप अपना सेंटेंस मुकम्मल करें, प्रोग्राम कंट्रोल करें। जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार और हुमायूं अख्तर और इल्जाम हमारे पे। देखिए आप लोग अपनी तो बात करें ना, पहले अपनी तो बात कर लें। अच्छा आलिया साहब, बात कर लें। कॉटन के इलाकों में भी आप शुगर केन लगाते रहे हैं, मुझसे तो पूछिए जो आपके उधर बैठे हुए हैं 22 चले। अली परवेज साहब, ये तो नेक्स्ट वीक लगा है, आप इधर आएंगे इस्लामाबाद आलिया साहबा और आप जो है ना, मैं चाहता हूँ स्टूडियो में बैठे, हम इकोनॉमी के ऊपर एक प्रोग्राम कर लेते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं ताकि दोनों अपने अपने आदाद शुमार रख लें। तालपुर साहब को उनका मौका दें जी, इनको आलिया साहिबा तो बोलने नहीं जी जी तालपुर साहब लास्ट कमेंट सर, प्रोग्राम कंक्लूड करूंगा। जी मुझे सिर्फ ये बता दें रीजन क्या है कि आपने 250% दवाइयों के ऊपर जो आपने प्राइसेस बढ़ाई है, 250% माने गरीब आदमी मर जाए। और रीजन जो खान साहब ने दिया है वो कहते हैं कि दवाइयां जो है शॉर्ट हो जाएंगी अगर हमने प्राइसेस नहीं बढ़े। वो कोई खुदा का खौफ करो, मुल्क पर कोई रहम करो, इस मुल्क के अवाम पर रहम करो। ठीक है आलिया साहिबा, अली परवेज मलिक साहब, नवाब तैमूर तालपुर साहब, कामरान मिर्जा साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।